मान्दाय विधानसभा बैखबजाक बिश्वराम बेग्राम कामिओ सालकलक रमै आमचाइनि लाहार कोटरनि जायजर बेलायनो देराजाक तालबा सकांनो जायजरनि खाकसा बाई क्लाइमानि ताबुकसाक जरा स्नामै रिजागिया खहिनै कक्सिल सामुं तिसाका आमचाइनि लुकुरो किरितेतैनो सालब्रुमनो अ जायजरतै थांला सुख्लाइमा तंखा तंकसं लुकुरो सुमुं तिसाका लेरियावैनो स्नामै रियाके जेफ्रुफानो मुंसासक आकजकोटर अंगैमानो हिनि साका मान्दायनि बिश्वराम बेग्राम कामिनि नांगौमानि जायजर बेलायनो देराजाक अ जायजर आमचाइनि लुकुरकनि थांलाय सुख्लायनायनि बागै बेलायनो नांगौमानि रोंनक कतरनि रोंस्रोंनाय रक साक जाया रक बानिया ख्लायनाय रक खबै सालब्रुमनो रा बरक अ जायजर तै थांलाय सुख्लायै दंग फिया तालबा सिगां जायजर खाकसा कुवाकमानि ताबुकफानो स्नामै रिजागियाख आमचाइनि लुकुरकनि कक्सिल सामुं हिनके वाय तांबेदेगो थाङै सावैबो मुंसाया प्रिसे जागिया हायनि बागै सालब्रुमनो किरिकर खेला सुवैमा तंलायखा तंकसं लुकुर কতদিন ধরে এই ব্রিজটা ভাঙা ছিল? প্রায় ৩-৪ মাস। ৩-৪ মাস। কেউ বা কারা দেখছেন? এটা তো ভাই আমি জানি না, আমার পাড়ার আটটা পাড়া। হ্যাঁ, তবে তো এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে আপনারা মাঝে মধ্যে। হ্যাঁ, এই বিষয়টা নিয়ে বর্তমানে সরকারকে কি বলবেন? আপনারা যারা যান চালক, অটো চালক, বাইক চালক, এটা তো রাস্তা ঠিক করে দিলে ভালো হয় আর কি। বড় সড়ো দুর্ঘটনা যে কোনো সময় হইতে পারে। করতেই পারে এটা। তারপর ওই সাইডে তো ভাঙা, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? গভর্নমেন্ট দেখার দরকার। আমার যা মনে হয় গভর্নমেন্ট অবশ্যই দরকার। এমনি ৩-৪ মাস হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত आमचाइनि लुकुरकनि तैबो सानमुं ओंखा मान्दायनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा तै एमडीसी जगदीश देबबर्मानो मकल क्लाइनि फानो ताबुक फानो जोंजालनि याकनि काकलांलिया हायनि बागै लेरियावैनो जायजरनो स्नामै रिनानि बागै ककथमनि बसकांगो नुकजाकै कयमुं तनिखा तंकसं लुकुरक ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।